아멘. Amen. 주 예수 그리스도 안에 있는 여러분들이 가장 축복된 삶임을 기억하시기 바랍니다. Erinnert euch daran, dass ihr in Jesus Christus am meisten gesegnet seid. 우리 숙현 권사님 좀 더 쉬셔야 되는데 예배하러 오늘 참여하셨습니다. Die Diakon Lee hätte auch mehr Ruhe in Ruhestand sein können, aber sie ist heute gekommen, um die Gottesdienst zu feiern. 오늘 바울처럼 성령에 매여서 현실과 문제를 넘어서고 하나님이 준비하신 최고의 응답 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr wie Paulus in den Segen des Gottes sein könnt. 오늘은 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명이라는 제목으로 우리가 말씀을 나누고자 합니다. Die heutige Schriftlesung heißt der Lauf, den ich vollenden soll und der Auftrag von Herrn Jesus. 우리를 치유하시고 우리를 회복하실 수 있는 분이 누구십니까? Wer ist derjenige, der uns heilen kann? 우리 인생을 살릴 수 있고 우리 인생을 새롭게 하실 수 있는 분이 누구십니까? Wer kann uns heilen und unser Leben erneuern? 다른 사람이 아니라 우리 주 예수 그리스도께서 그렇게 하실 수 있는 겁니다. Niemand außer Jesus Christus. 그래서 우리는 사람을 의지하거나 환경을 의지하는 게 아니라 나를 새롭게 하실 그리스도 앞으로 나오는 것입니다. Deshalb sollten wir nicht den Menschen vertrauen, sondern vorher stehen. 의지할 것 없는 다른 거에 속지 마시고 나를 진정으로 축복하시고 나를 새롭게 하시고 나에게 참된 응답을 주실 수 있는 하나님 앞에서 참된 예배가 회복되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr vor dem Herrn euer Gottesdienst erneuern könnt. 다른 것이 나에게 도움이 될 것 같지만 그렇지 않습니다. Nichts kann euch verändern. 오히려 그것 때문에 더 어려워져요. Ihr werdet wegen die anderen Sachen noch mehr in Schwierigkeiten geraten. 예전에는 하나님께서 하나님 만나는 길을 많이 만들어 놓으시면 좋았을 텐데 이런 생각도 했었습니다. Früher hatte ich auch die Gedanke, es wäre schöner gewesen, wenn der Herr mehrere Wege für uns vorbereitet hätte. 우리가 베를린에 가려면 여러 방법이 있지 않습니까? Wenn wir nach Berlin fahren möchten, haben wir mehrere Möglichkeiten. 각자 맞는 방법으로 가면 될 텐데 왜 하나님은 한 가지 길로만 얘기하셨을까? Jeder könnte doch für sich geeignete Möglichkeit aussuchen. Wieso hat Gott für uns nur einen einzigen Weg vorbereitet? 실제 내가 어려움을 당해보니까 복잡하면 안 돼요. Und als ich selber in Schwierigkeit war, habe ich gemerkt, es darf nicht kompliziert sein. 단순해야 응답을 누리게 되더라고요. Es soll sehr einfach sein, damit man die Antwort bekommen kann. 그래서 하나님은 오직 한 길, 우리에게 헷갈리지 말라고 오직 한 길, 예수 그리스도의 복음을 주신 거구나. Deshalb hat Gott für uns den Gottesbündnis, den einzigen Weg für uns vorbereitet. 그래서 하나님 만나는 유일한 길이요, 진리요, 생명 대신 예수 그리스도의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Jesus, dass ihr den einzigen Weg, den Namen des Jesus festhalten könnt. 그래서 신앙생활은 나에게 하나님을 맞추는 게 아니라 내가 하나님께 맞춰져 가는 겁니다. Das Glaubensleben besteht nicht darin, Gott an mich anzupassen, sondern mich an Gott anzurichten. 왜냐하면 내 생각과 내 뜻보다 하나님의 생각과 뜻이 더 좋고 더 완전하기 때문에 그렇습니다. Weil Gottes Gedanke und Meinungen viel größer und besser ist als meine. 그래서 우리가 이 시간을 정해놓고 장소를 정해서 예배하는 이유도 그겁니다. Das ist auch der Grund, wieso wir hier die Gottesdienste feiern. 내 시간, 내 스케줄에 맞추는 게 아니라 정해진 시간에 나를 맞춰서 하나님 앞에 순종하며 나가는 거예요. Wir sollten die Gottesdienste nicht an unser Plan anpassen, sondern wir sollten an den Gottesdienste uns anrichten. 사실은 나에게 맞추는 것처럼 보이지만 사실은 우리가 세상에 길들여져 있거든요. Es sieht so aus, als würden wir Sachen an mir anpassen lassen, aber es ist so, dass wir einfach den Welt folgen. 세상에 길들여진 줄 알았는데 사단이 만들어 놓은 올무, 틀, 함정에 묶여 있는 겁니다. Und es sieht so aus, als würden wir den Welt folgen, aber es ist so, dass wir in den Falle des Satans reintreten. 그래서 우리 인생은 이유도 모르고 끊임없는 어려움과 고통 속에 당할 수밖에 없는 삶이 된 겁니다.
Deshalb leben wir ein Leben, die wir nur einfach in Schwierigkeiten geraten können. 이런 인생을 구원하시려고 하나님께서 직접 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 것이죠. Uns von solchen Situationen herauszubringen, ist Gott in menschlichen Gestalt auf die Welt gekommen. 그래서 세상에 길들여져 있는 우리 인생을 하나님의 말씀으로 길들여서 하나님의 축복 속으로 이끌고 계시는 겁니다. Und hat uns durch seine Worte in seine Welt hineingezogen. 오늘 본문에 보니까 사도 바울이 그 응답을 누린 게 바로 성령에 매여 있다라고 표현한 것이죠. Heute in der Bibel steht, dass Paulus an Bord gebunden ist. 이제 내 뜻대로 사는 것이 아니고 내 스케줄대로 사는 것이 아니라 성령에 매여 사시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr nicht an euch gebunden lebt, sondern an den Heiligen Geist gebunden lebt. 그래야 사단이 교묘하게 만들어 놓은 나 중심, 물질 중심, 성공 중심에서 나와서 하나님이 준비하신 나의 것을 찾게 되는 겁니다. Nur so können wir aus dem Fallen, das Satan vorbereitet hat, herauskommen und von den Materialismus und Erfolgsgedanken befreit werden. 여기 모인 한 분 한 분 모든 분들에게 하나님이 준비해 놓으신 게 있습니다. Für alle Personen, die hier sich befinden, hat Gott etwas für sich vorbereitet. 그것을 찾아서 누리고 우리가 가는 길에 준비해 놓으신 그 응답을 누리는 것입니다. Das sollten wir finden und genießen können. 그러면 여러분의 미래에 하나님이 준비해 놓으신 그 응답을 오늘 누리게 되는 것이죠. Dann könnt ihr, was Gott für eure Zukunft vorbereitet hat, heute schon genießen. 이제 세상의 방법이 아닌 하나님의 방법으로 확실한 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr den Sachen mit dem das, was Herr für euch vorbereitet hat, finden könnt. 그게 가장 지혜로운 삶입니다. Das ein Leben, das am meisten weise ist. 저는 복음 모를 때는 내 마음대로 내 계획대로 사는 것이라고 생각했었거든요. Als ich den Bündnis noch nicht hatte, dachte ich, dass mein Leben, dass ich der Herr bin. 그 주변에 많은 사람들도 그렇게 신앙생활을 하더라고요. Und viele andere hatten auch ein Glaubensleben, wo sein Leben sich selbst geführt hat. 그런데 본인들이 원하는 대로 응답을 받은 것 같은데 오히려 그것 때문에 더 어려움 당하더라고요. Aber es sah so aus, als hätten sie den gewünschten Antwort bekommen, aber die sind am Ende dadurch mehr in Schwierigkeiten geraten. 그런데 성경에서는 분명하게 하나님께서 우리를 부르실 때부터 이미 준비해 놓으신 게 있다는 걸 알게 된 겁니다. Aber in Bibel steht eindeutig, dass Gott für uns von Anfang an etwas vorbereitet hat. 그런데 하나님이 준비해 놓으신 건 모르고 자꾸 내가 원하는 걸 붙잡으려고 하니까 계속 갈등이 되는 거예요. Aber weil wir nicht wissen, was Gott für uns vorbereitet hat und wir einfach das wünschen, was wir wollen, entsteht Konflikte. 고생하고 나중에 깨달았습니다. Nach all den Problemen habe ich am Ende gemerkt. 하나님께서 이렇게 쉬운 걸 준비해 놓으셨는데 내 고집 때문에 내 삶 때문에 오래된 내 체질 때문에 이걸 못 누리고 있었구나. Gott hat etwas für mich vorbereitet gehabt, aber wegen mein eigener Wille und mein eigenes Leben konnte ich es nicht früher genießen. 이렇게 쉬운 하나님의 것이 있었는데 너무 쓸데없이 고생했구나. Das, was Gott vorbereitet hat, war so einfach, aber ich konnte es einfach nicht genießen. 성삼위 하나님께서 보좌의 능력으로 우리와 함께 하시는 그 사실을 우리의 삶에서 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr das, was der dreifaltige Gott für euer Leben vorbereitet hat, genießen könnt. 이 은혜를 계속 누리면요, 하나님께서 지나온 내 삶을 어떻게 또 왜 그렇게 인도하셨는지 보이기 시작해요. Wenn wir es genießen, können wir auch erst sehen, wieso mein Leben bisher so war. 옛날에는 그 길이 원망이었고 굉장한 낙심이었는데 감사가 돼요. Früher da war mein Leben voll mit Problemen und Konflikte gewesen, aber später merke ich, dass das voll mit Segen gewesen war. 그러면서 인생 미래를 보니까 하나님께서 내가 갈 길에 준비해 놓으신 것들이 보이기 시작하는 거예요. Und wenn ich die Zukunft sehe, kann ich sehen, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. 그것을 오늘 누리는 것입니다. Das können wir heute genießen. 그래서 사도 바울이 무조건 달려간 게 아니라 그걸 본 거예요. Deshalb ist Paulus nicht einfach nach vorne gelaufen. 우리가 가는 길에 하나님이 준비해 놓으신 것을 보는 중요한 시간 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr schon vorher sehen könnt, was Gott für euch vorbereitet hat. 그러기 위해서 사도 바울이 먼저 누렸던 것이 바로 완전한 십자가의 복음이었습니다. Um das zu genießen, hat Paulus als erstes das vollkommene Evangelium vom Kreuz genossen.
그 전에 그들은 성경책을 가지고 있으면서도 예수님을 핍박하던 자였습니다. Sie hatten das Bibel in der Hand, aber sie waren trotzdem diejenigen gewesen, die Probleme mit Jesus hatten. 성경을 가지고도 전도자들을 핍박하는 사람이었어요. Der hat, obwohl der den Glauben hatte, den Gläubigen Probleme gegeben. 그런 그가 부활하신 그리스도를 만나고 완전히 변화됐죠. Er hat den Christus, der wieder aufgestanden ist, getroffen und hat sich verändert. 바로 이 예수님이야말로 망할 수밖에 없고 저주 가운데 있을 수밖에 없는 우리를 구원하시기 위해서 사람의 몸을 입고 오신 하나님이심을 알게 된 겁니다. Er hat gelernt, dass Jesus in menschlichen Gestalt gekommen ist, um uns aus Problemen zu erlösen. 하나님 떠나서 저주받아야 될 우리 인생을 위해서 그가 십자가를 지셔야만 된다는 것을 알게 된 거죠. Er hat gelernt, dass Jesus den Kreuz tragen musste, damit er uns aus Sünden befreien konnte. 많은 사람들이 이걸 모르니까 그때 당시에 나무에 매달려 죽은 사람은 저주받은 사람이라고 생각했어요. Weil viele das nicht wussten, dachten viele Menschen damals, dass er ein Mensch ist, der auf dem Holz gestorben ist. 그러니까 바리새인들이 봤을 때 예수님은 저주받아 죽은 사람인 줄 알았어요. Die Pharisäer dachten, dass Jesus eine Person ist, der wegen die Flüche gestorben ist. 그런데 부활하신 주님을 만나고 그게 아니라는 걸 알았죠. Aber sie haben gemerkt, dass das nicht so ist, nachdem sie den wiedererstandenen Jesus getroffen haben. 우리가 받아야 할 그 저주 문제를 십자가에서 완전히 해결하시고 부활하신 하나님이심을 확신한 겁니다. Sie haben festgestellt, dass es Jesus Christus ist, der all unsere Probleme getragen hat und wieder auferstanden ist. 그리고 예수님께서 우리에게 성령을 약속하셨습니다. Und Jesus Christus hat für uns den Heiligen Geist versprochen. 그래서 사도 바울은 예수님께서 약속하신 그 성령에 매여서 인생을 살게 된 거예요. Paulus hat seitdem sein Leben an den Heiligen Geist gebunden und dadurch geliebt. 이 바울이 가는 곳마다 흑암 권세가 무너지고 하나님의 나라가 임하는 것들을 보기 시작한 겁니다. Paulus konnte sehen, egal wohin er geht, dass die Dunkelmächte gebrochen ist und der Heiligen Reich gebaut wurde. 그래서 우리가 염려할 게 아니고 염려를 주께 다 맡기고 우리가 진짜 해야 될 건 모든 문제를 해결하신 그리스도의 언약을 붙잡는 겁니다. Deshalb sollten wir jetzt da keine Sorgen machen und was wir machen müssen, ist, den Wort Gottes zu festzuhalten. 사람이 계속 염려하고 걱정하고 의심하면요, 나중에 몸에 무리가 와요. Wenn Menschen Sorgen und Probleme haben, die ganze Zeit hat, dann bekommt man am Ende körperliche Probleme. 그래서 하나님은 염려하지 말라고 하신 겁니다. Deshalb hat Gott gesagt, mach dir keine Sorgen. 예수 그리스도가 우리의 참 구원자가 맞다면 그리스도께서 해주신 그 말씀을 붙잡으라는 거예요. Wenn Jesus wirklich unser Erlöser ist, dann solltest du den Wort des Christus festhalten. 사람 말, 상황에 속지 말고 약속의 말씀을 붙잡으라는 겁니다. Man sollte nicht von den Menschen oder Situationen getäuscht werden, sondern den Wort des Versprechens festhalten. 그래서 우리가 믿는 예수 그리스도는 완전하신 분이십니다. Jesus Christus, den wir kennen, ist komplett. 그리스도께서 우리를 하나님의 자녀 삼으셨고 흑암 권세를 무너뜨릴 수 있는 권세도 주셨음을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet erinnern, dass Jesus Christus uns als Kind Gottes aufgestellt hat und uns die Kraft gegeben hat, die Probleme zu lösen. 그래서 예수 그리스도 안에 있는 여러분이 얼마나 축복된 인생임을 다시 한번 확인하시기 바랍니다. Deshalb solltet ihr nochmal schauen, was für ein gesegnetes Leben ihr in Jesus Christus habt. 이걸 알고 거울을 보니까 제가 멋있어 보이더라고요. Als ich das gemerkt habe und auf den Spiegel gesehen habe, sah ich viel schöner aus. 그 전에는 자신이 없었거든요, 항상. Früher war ich jetzt nicht so in der Meinung gewesen. 사실 거울 볼 때마다 한심했거든요. Jedes Mal, als ich Spiegel gesehen habe, sah ich viel nicht schön aus. 그건 내 수준이고 하나님은 그렇지 않다는 겁니다. Aber das ist mein Niveau und der Gott ist anders. 나는 무능하고 나는 할 수 있는 게 없는 것처럼 보이지만 그런 나를 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀 삼아 주셨다는 겁니다. Ich mag vielleicht inkompetent und kraftlos aussehen, aber in Gott bin ich anders. 이제 주의 이름을 믿고 기도할 때마다 흑암 권세가 무너지고 하늘 축복이 임한다는 것을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, wenn ihr den Wort Gottes festhaltet, dass ihr den Segen des Gottes bekommen könnt. 이건 제 얘기가 아니고 예수님께서 하신 말씀입니다. Das ist nicht meine eigene Gedanke, sondern Jesus hat das gesagt. 그래서 지금의 내 현실 상황에 속지 마시고 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물로
하나님의 자녀된 축복 권세 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr euch nicht täuscht von den Situationen oder von Menschen und dass ihr merkt, dass ihr Kinder Gottes seid. 이게 딱 깨달아지고 나니까 사도 바울은 어느 길로 가야 되는지 답을 얻은 겁니다. Als das festgestellt wurde, wusste Paulus, wohin er gehen sollte. 22절에 이렇게 말씀하십니다. Im Vers 22 steht es so: 보라, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나. Nur dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. 이 구절을 읽을 때 제가 우리 시온이하고 주온이 생각이 나는 거예요. Als ich das gelesen habe, habe ich an Sion und Juon gedacht. 하나님을 믿는다고 하는데 그 가는 길에 환난과 결박이 기다린다고 하면 흔들리지 않을까 이 생각이 든 거예요. Ich habe mir gedacht, die sagen zwar, dass sie an Gott glauben, aber wenn es da steht, dass da am Ende Fesseln und Bedrängnisse auf den warten, würden sie weiterhin gläubig sein? 그냥 모르고 가다가 당한 환난이라면 기도하면 되는데 환난과 결박이 기다리는 걸 알고 간다는 건 쉽지가 않잖아요. Wenn sie am Anfang das nicht wussten und sie den Problem bekommen, dann könnten sie durch den Gebet es überwinden. Aber wenn sie von Anfang an wissen, dass Fesseln und Bedrängnisse vor sich stehen, dann würden sie dann keine Ungläubige bekommen. 이런 핑계 저런 핑계 대고 다른 길로 가지 않을까. Sie könnten viele andere Ausreden nehmen und andere Wege aussuchen. 아니다. 성령에 매여 살도록 도와야겠다. Nein, ich sollte denen helfen, damit sie an den Heiligen Geist gebunden leben können. 세상 눈으로 봤을 때는 결박과 환난처럼 보이지만 그 안에 진짜 하나님의 축복이 있음을 볼 수 있도록 영안이 열리도록 인도받아야겠다. Mit den weltlichen Augen mag es wie Fesseln und Bedrängnisse aussehen, aber ich sollte denen helfen, dass sie den geistlichen Augen öffnen können, damit sie sehen können, dass da die Antwort stecken. 우리도 부모로서 자녀들을 멸망하라고 보내지 않지 않습니까? Ich als Eltern schicke ja meine Kinder auch nicht, damit sie runtergehen. 우리를 십자가에서 구원하실 만큼 그런 사랑을 베푸신 하나님께서 우리에게 멸망당하라고 결박과 환난의 길로 보내신 게 아니라는 겁니다. Gott hat uns Jesus gesendet, damit wir aus den Sünden befreit werden können, aber er würde uns jetzt nicht runtergehen lassen und uns die Fesseln und Bedrängnisse schicken. 그 안에 진짜 응답이 들어있기 때문에 그래요. Er tut das, weil darin die wahre Antwort steckt. 우리가 예수님 믿고 조금 기도했더니 내가 원하는 게 이루어진다고 봅시다. Sagen wir mal, wir haben kurzfristig an Jesus Christus geglaubt und unser Wunsch wurde erfüllt. 그러면 소문이 나서 하나님을 안 믿고도 오는 사람들이 넘쳐나겠죠. Dann würde das Gerücht verbreiten und viele würden zur Kirche kommen, auch wenn sie nicht an Jesus Christus 이 glauben. 사람이 정말 하나님의 사람인지 동기 때문에 왔는지 구별이 안 돼요. Wir können dann nicht mehr unterscheiden, ob der Person wirklich gekommen ist, weil er den Gott glaubt oder weil er einen anderen Wunsch hat. 그래서 하나님은 환난과 핍박이라고 하는 가면을 씌워서 그 안에 축복을 담아 놓으신 겁니다. Deshalb hat Gott den Antwort als Fesseln und Bedrängnisse versteckt. 그래서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다라고 말씀하고 있는 겁니다. Und deshalb kann man ohne Probleme den Gott nicht glücklich machen. 세계복음화는 아무나 할 수도 있지만 아무나 할 수 없어요. Weltevangelisierung kann jeder machen, aber auch niemand kann das machen. 구호로 외치는 게 아니거든요. Weil das nicht etwas ist, das man einfach reinruft. 실질적인 내 삶에서 그 사실을 믿지 않으면 안 되는 거예요. Wir sollten das aus unser Leben nicht vergessen. 분명히 내가 하나님의 자녀로 이 어마어마한 축복을 가졌는데 계속 어려움이 온다고 생각해 보세요. Stellen wir uns mal vor, ich als Kinder Gottes bekomme die ganze Zeit Probleme. 그 안에서 진짜와 가짜가 구별되는 거예요. Und darin werden wirklich das wahre Person und das unwahre Person herausgestellt. 사실은 그 과정에서 내가 진짜 하나님을 믿고 있는지 아니면 내 목적을 이루기 위해서 와 있는지를 발견하게 되거든요. Wir sollten wirklich herausfinden können, ob wir den Glaube in uns haben oder Wunsch in uns haben. 하나님이 준비해 놓으신 것을 볼 수 있는 영안이 열리시길
주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr den geistlichen Augen öffnen könnt, um das zu sehen, was Gott für uns vorbereitet 사도 hat. 바울은 그걸 본 겁니다. Paulus hat das genau gesehen. 실제 환난과 결박이 나를 기다리는 것처럼 보이지만 거기 안에 하나님은 축복을 숨겨 놓으셨다. Es sieht so aus, als hätten wir Fesseln und Bedrängnisse vor uns, aber Gott hat das Antwort in sich versteckt. 이 언약의 여정을 가는 것이 나와 우리의 가문과 우리의 민족과 시대를 살릴 수 있는 가장 축복된 길임을 알고 있었습니다. Er wusste, dass das ein Weg ist, das sich selbst und seine Familie und sein ganzes Volk retten kann. 그래서 사단의 올무 틀 함정에 묶여 있었던 우리를 끄집어내시기 위한 하나님의 방법이 환난과 핍박이라는 것을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet erinnern, dass Fesseln und Bedrängnisse eine Art und Weise ist, um uns rauszubringen aus dem Fessel von Satan. 그것이 문제가 아니라 진짜 하나님의 언약 속으로 나를 이끄시는 최고의 응답이라는 거예요. Das ist kein Problem, sondern eine Antwort, das uns zu Gott nähern soll. 그 과정에서 사도 바울도 신앙을 포기하고 싶을 만큼 사형 선고를 받은 자처럼 모든 것을 잃어버린 것처럼 느꼈지만 오히려 그것이 오직 하나님만 의지하는 최고의 응답이 되었습니다. Und Paulus hatte wirklich viele Schwierigkeiten währenddessen, aber das war am Ende ein Weg, der sich an Gott ernährt hat. 그래서 진짜 하나님의 축복받은 사람은요, 문제가 좀 큰 문제들이 많이 있더라고요. Und deshalb gibt es viele Probleme an die Personen, die gläubig sind. 다른 거 붙잡지 말고 오직 그리스도 붙잡으라고. Ihr solltet nichts anderes festhalten, sondern nur Jesus Christus festhalten. 그래야 하나님의 일을 할 수 있습니다. Nur so könnt ihr an ihn nähern. 문제 올 때마다 이익 손해 따져가면서 그렇게 해가지고는 세계복음만 못해요. Jedes Mal, wenn ihr Probleme bekommt, könnte es sein, dass ihr an den Gewinn und Verlust denkt, aber so könnt ihr den Welt nicht evangelisieren. 세계복음화를 하기 위해서 하나님이 준비한 사람들은 이익 손해가 아니라 나를 구원하신 그리스도의 은혜로 나가게 돼 있습니다. Die Personen, die Gott vorbereitet hat, denken nicht an Gewinn und Verlust, sondern sie denken an den Wort des Gottes und laufen daran. 이 믿음으로 나가버리니까 흑암이 무너져 버리죠. Weil sie damit vorangehen, fallen die dunklen Mächte. 근데 계속 살려고 계산하고 손해 이익 따지면 흑암이 그 인생을 붙잡아 버려요. Aber wenn man die ganze Zeit an den Gewinn und Verlust denkt, dann werden sie von den dunklen Mächten verschluckt. 일단 흑암을 이길 수가 없어요. Sie können den dunklen Mächte nicht besiegen. 그러니까 성공하고도 어려움에 빠지는 겁니다. Sie geraten in Problemen, auch nachdem sie erfolgreich geworden sind. 그래서 여러분은 내 인생의 문제가 문제로 보이지 않고 그 안에 하나님이 준비해 놓으신 축복으로 바꾸는 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr ein Leben führt, dass ihr Probleme nicht als Probleme seht, sondern eine Antwort darin steckt. 그래서 두려워하지 마시기 바랍니다. Ihr solltet also nicht fürchten. 오히려 언약 가진 사람에게 문제가 오면 올수록 더 큰 축복이라는 것을 확신하시기 바랍니다. Ihr solltet euch feststellen, dass an den Menschen des Bündnisses, wenn ein Problem kommt, dass dann noch eine größere Antwort darin steckt. 그러면요, 그 문제가 왔다가 여러분 앞에서 무릎 꿇고 떠나가게 되는 줄 믿습니다. Wir glauben daran, dass der Problem an uns gekommen ist, niederfallen wird und wieder verschwinden wird. 자꾸 오지도 않았는데 염려하고 걱정하니까 내가 잡혀버리는 거예요. Weil wir die ganze Zeit Sorgen machen, obwohl wir den Problemen noch nicht mal begegnet sind, werden wir daran gefesselt. 예수님께서는 십자가에서 사단의 권세를 완전히 박살내시고 그 승리의 길을 가라고 하신 거예요. Jesus hat auf dem Kreuz den Macht des Satans komplett gebrochen und hat gesagt, dass wir den Weg vorangehen sollen. 잠깐 그 모습이 결박과 환난처럼 보이지만 그렇지 않습니다. Der Weg könnte kurzfristig wie Fessel und Bedrängnisse aussehen, ist aber nicht so. 우리 사도 바울이 갔던 그 여정 때문에 지금 많은 사람들이 그 믿음으로 살아나지 않습니까? Wegen dem Weg des Paulus werden viele Menschen wieder erlebt. 여러분의 인생 발자취가 우리 후대들 앞에 믿음의 본이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass euer Wege ein Segen für die anderen sein wird. 그러면서 사도 바울은 주 예수께 받은 사명이 확실했습니다. Und es war eindeutig, was für Mission er bekommen hat. 자기는 다메섹 석상에서 이방인의 사도로 부름받았음에 정확한 사명을 붙잡았죠. Er hat der Mission festgehalten, dass er als Missionar gerufen wurde. 사도행전 9장 15절에 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과
임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. In Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 15 steht, doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. 오늘 예배에 참여한 여러분 한 분 한 분에게도 하나님께서 주신 미션이 있음을 기억하시기 바랍니다. Ihr einzelne Personen solltet erinnern, dass Gott für euch einzelne Personen die Mission vorbereitet hat. 그걸 붙잡으셔야 돼요. Das solltet ihr festhalten. 교회는 다녔는데 내게 아직 미션이 붙잡혀지지 않았다? 정말 하나님 앞에 금식하며 기도해야 돼요. Ich besuche Kirche, aber ich habe noch meine Mission nicht festgehalten. Ihr solltet wirklich daran beten. 여러분을 축복하고 여러분을 통해서 하실 하나님의 미션이 분명합니다. Es steht eindeutig, was für Mission ihr als Kinder Gottes vor Gott lösen sollt. 특별히 여러분을 독일 현장으로 하나님이 부르셨음을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet erinnern, dass besonders euch der Gott nach Deutschland gerufen hat. 그래서 여러분의 기능과 여러분들의 산업과 여러분들의 학업이 독일과 유럽과 237 나라 5천 종족과 연결되어지는 그 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass euer Systeme, eure Arbeit und euer Studium mit Deutschland, Europa und 237 Länder, 5000 Volk gebunden seid. 그래서 이 내용을 밀레도에서 에베소의 장로님들에게 전달한 내용입니다. 이게. Und auch den Leitenden in Ephesus gab er einen klaren Auftrag weiter. 왜냐니까 앞으로 일어날 문제들에 대한 걸 미리 얘기해 준 거예요. Er machte aufmerksam und gab das Wort, was in der Zukunft passieren wird. 그래서 사도 바울은 본인이 언약 잡고 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 그 길을 가지만 앞으로 에베소 교회에 이러이러한 일이 일어날 것을 당부해 주는 겁니다. Deshalb ist Paulus seinen eigenen Weg gegangen, hat aber an den Kirchen in Ephesus weitergegeben, was passieren wird. 25절에 보라 내가 여러분 중에 왕래하며 하나님의 나라를 전파하였으나 이제는 여러분이 다 내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라. Im Vers 25 steht, und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. 26절에 그러므로 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller. 이는 내가 거리끼지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분에게 전하였습니다. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. 교회 직분은 교회의 이름으로 직분을 받죠. Die Plätze an Kirche werden mit dem Namen des Kirchen weitergegeben. 어느 교회? 장로. Die werden gesagt, der Kirchenälteste in welchen Kirche? 어느 교회? 권사. Missionare in welche Kirche? 그것은 하나님께서 피로 사신 교회를 위에서 주신 직분이라는 것을 기억하셔야 돼요. Damit wird man erinnert, dass die Plätze an Kirche von den Gott weitergegeben wurden. 교회를 보살피고 양떼를 돌보라고 주신 직분입니다. Die Plätze wurden gegeben, damit sie die Schafe achtsam geben kann. 일단 하나님께서 주신 내게 맡기신 것부터 우리가 잘해야 되지 않겠습니까? Wir sollten erstmal das festhalten, was Gott für uns vorbereitet hat. 그래서 우리가 교회를 위해서 기도하는 거예요. Deshalb beten wir für die Kirche. 우리에게 맡기신 지역 현장을 위해서 기도하는 겁니다. Wir beten für unser Umfeld, das uns gegeben wurde. 그러면서 29절에 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와 그 양떼를 아끼지 아니하며 Im Vers 29 steht, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. 사도 바울이 분명히 복음을 증거하고 갔는데 희한하죠. 어디서 사람들이 여기저기서 들어와서 자꾸 다른 것들을 전하는 거예요.
Paulus hat die Worte weitergegeben, aber auf komische Weise kommen andere Menschen und versuchen, andere Worte weiterzuerzählen. 이 사람들의 특징은 말씀의 흐름, 기도의 흐름, 전도의 흐름, 교회와 현장의 흐름과 상관없는 사람들이에요. Und das sind die Menschen, die mit dem Fluss des Kirche, Fluss des Wortes und Strömung des Evangeliums nichts zu tun haben. 문으로 다니지 않고 옆길로 다니는 거예요. Die sind Menschen, die nicht durch die Türe gehen, sondern da drüber und daneben hinausgehen. 그래서 교회의 메시지와 교회 광고가 중요한 겁니다. Deshalb ist es wichtig, die Message und die Benachrichtigungen in Kirche zu hören. 교회에서 공식적으로 하지 않은 건 교회의 뜻이 아니라는 걸 이해하시면 돼요. Ihr solltet verstehen, was die Kirche nicht offiziell macht, nicht die Meinung des Kirche sind. 그러면서 30절에 또 여러분 중에서 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄 내가 아노라. Im Vers 30 steht auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. 그러므로 여러분이 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계했던 것을 기억하라. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. 분명히 하나님께서는 교회를 피로 사셨고 그리고 그 교회에 직분을 주셔서 하나님의 나라의 일을 이끌도록 세우셨습니다. Gott hat die Kirche auferstellt und die Plätze weitergegeben, damit seine Pläne vorangehen kann. 그런데 이 흑암 세력은요, 여러 방법을 통해서 그 흐름 속으로 들어가지 못하고 다른 흐름들을 만들어요. Aber die dunklen Mächte versuchen alle mögliche Weise, damit die Menschen nicht in den Strömungen reinkommen können und versuchen andere Strömungen herzustellen. 교회가 말하지 않는 것들을 말하게 만들고요. Die lassen das zu sagen, was der Kirche nicht sagt. 다른 내용들이 안에 들어오는 거예요. Und sie bringen auch andere Informationen hinein. 우리는 바울이 증거했던 것처럼 오직 그리스도면 끝입니다. Wir sollten, wie Paulus bezeugt hat, nur durch Jesus Christus alles vollenden. 이제 그리스도 예수 안에 있다면 독일, 유럽, 237 나라 5천 종족의 복음을 증거하는 것이 우리의 사명이에요. Wenn wir in Christus sind, ist es unsere Mission, Deutschland, Europa, 237 Länder und die 5000 Volk zu evangelisieren. 불신앙의 말에 속지 마시고 다른 흐름에 속지 마시고 오직 그리스도 안에서 하나님이 이루시는 그 응답의 흐름 속에 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr nicht von den Ungläubigen getäuscht werden und die ganze Zeit in den Wort stecken könnt. 그래서 에베소 교회는 이 언약을 중직자들이 잘 붙잡고 교회를 잘 보살폈어요. Und die Kirchen Epheser haben dieses Wort festgehalten und haben die Kirchenälteren gut in Achtsam gehalten. 그런데 다른 교회들은 바울이 지나가고 나서 다른 유대인들이 들어와서 자꾸 다른 걸 얘기하는 거예요. Aber die anderen Kirchen, in den anderen Kirchen kamen andere Juden und haben immer was anderes erzählt. 맞는 말로 속이는 겁니다. Und es klang richtig. 이 시대에 교회에 훌륭한 사람들은 많은데 실제 하나님의 말씀 성취 속에 있는 사람들이 적습니다. Es gibt viele Menschen in dieser Generation, die sehr toll sind, aber sehr wenige Menschen, die in Gottes Wort drinstecken. 하나님은 우리를 훌륭하게 세우신 게 아니라 말씀의 성취의 주역으로 세우셨음을 기억하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass wir erinnern sollen, dass Gott uns nicht gerufen hat, um toll zu werden, sondern dass wir gerufen wurden, um für seine Pläne zu arbeiten. 왜냐하면 올바른 말을 한다는 말이 200년 전에는 노예를 정당화해서 노예 제도를 합법화시키는 것이 그 당시에는 올바른 말이었어요. Weil das Richtige zu sagen könnte auch anders aussehen, weil vor 200 Jahren war es richtig zu sagen, dass man Sklaven haben soll. 올바르다고 하는 것이 시대마다 바뀌는 거거든요. Und wie ihr seht, ist das richtig in jeder Generation immer anders. 우리는 세상의 올바른 말을 하는 게 아니라 하나님의 말씀 성취 속에 있는 말을 하는 것이 증인임을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet erinnern, dass wir Zeugen sind, die nicht das richtige Wort des Weltes sagen, sondern dass wir nur an den Wort des Gottes festhalten. 그래서 교회 안에서 포럼이 중요한 겁니다. Deshalb ist es wichtig, in Kirchen Forum zu halten. 포럼은 내 올바른 말을 하는 게 포럼이 아니라
내게 임한 말씀을 나누는 겁니다. Forum ist nicht etwas, das unsere Meinung zu sagen, sondern das zu sagen, was wir festgehalten haben. 그래서 말씀 성취 속으로 인도받기 위해서 포럼하는 거예요. Deshalb halten wir Forum, um in den Worten stecken zu bleiben. 그래서 우리 안에 믿음의 포럼들이 회복되고 우리의 신앙이 말씀 성취 속에 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass unser Glaube in Erfüllung des Wortes sind. 결론입니다. Hier kommt der Fazit. 그래서 이제 우리 본격적인 전도 운동을 위해서 영적 시스템을 준비하는 시간표가 됐습니다. Wir sollten eine geistliche Struktur für die Evangelisationsbewegung vorbereiten. 특별히 우리 독일은 전국으로 다 흩어져 있기 때문에 비대면 조직을 시스템화하려고 합니다. Weil hier in deutschen Feldern alle Gläubigen in ganzen Deutschland verteilt ist, würden wir gerne Online-Organisationen systematisieren. 아직 독일 안에서 성전이 SN에만 있지만 이제 다른 지역에도 이런 성전의 축복을 누릴 수 있도록 전 지역을 돕는 비대면 조직을 우리는 세워서 인도받아야겠습니다. Die Kirche haben wir leider noch nur in Essen, aber wir würden gerne eine Organisation systematisieren, die alle deutsche Gläubigen das Segen bekommen kann. 이제 2026년도에는 다민족 부서를 만들어서 당연히 우리 안에 다민족들이 중직으로 서고 또 훈련될 수 있도록 시스템화하려고 합니다. Wir würden für 2026 eine Abteilung für die Multikulturellen aufstellen, damit alle den gleichen Segen bekommen können. 그리고 금토일 시대를 통해서 세상에 길들여져 있는 우리 아이들이 말씀으로 길들여져서 하나님이 준비하신 것을 보고 나갈 수 있도록 인도받길 원합니다. Und wir würden gerne auch das Fügung bekommen, dass wir durch die Freitag, Samstag, Sonntag-Ära die Kinder die Worte gegeben können und dass sie durch den Wort den Segen genießen können. 그러면서 35절에 이렇게 말씀하고 있죠. Und in Vers 25 steht es Folgendes. 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. Ich habe euch in allen gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedanken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. 그래서 우리 렘넌트들은 약한 자를 도울 수 있는 힘을 가지고 있어야 돼요. Wir Remnant sollten die Kraft haben, die Schwachen zu helfen zu können. 특별히 예수님께서 직접 말씀하신 것처럼 받는 것보다 주는 것이 더 축복임을 기억하시기 바랍니다. Und erinnern können, wie Herr Jesus selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. 왜냐니까 여러분들 잘 아신 바와 같이 유대인들이 구두쇠예요. Wie ihr wisst, sind Juden ein bisschen geizig. 절대 자기와 자기 가족 외에는 돈을 안 써. Sie geben das Geld nur für sich und seine Familie aus. 그러면 죽는 줄 알아. Ansonsten hassen sie es, Geld auszugeben. 네, 예수님이 근데 이게 희한하게요. 바울은 주님께서 이렇게 얘기하셨다고 하는데 사복음서에는 이 내용이 없어요. Das Witzige ist, dass in der Bibel es steht es so, aber in anderen Versionen steht das nicht drin. 그래서 많은 신학자들이 구전으로 내려온 거나 아니면 부활하신 예수님을 만났을 때 예수님이 해주셨던 말씀일 것이다 라고 예측합니다. Und viele Wissenschaftler sagen, dass das wahrscheinlich nur dass das nicht sicher ist oder dass das Jesus gesagt hat, nachdem er wieder auferstanden ist. 특별히 하나님의 사람들은 받는 사람이 아니라 주는 사람이라는 것을 기억하시기 바랍니다. Ihr solltet erinnern, dass die Kinder des Gottes die Menschen sind, die mehr geben als nehmen. 그래서 사실 우리 자녀들이 뭔가를 받아서 쓴다는 걸 부끄럽게 생각해야 돼요. Wir sollten uns auch teilweise schämen, wenn unsere Kinder etwas nehmen und bekommen. 우리가 누구의 도움을 받는다는 거 부끄럽게 생각해야 됩니다. Wir sollten uns schämen, wenn wir die Hilfe bekommen. 그래서 우리 자녀들은 남의 도움으로 사는 게 아니라 하나님의 것을 받아서 다른 사람을 마음껏 도울 수 있는 그런 렘넌트로 세워야 돼요. Wir sollten unsere Kinder als Remnant darstellen, der nicht etwas nimmt, sondern groß wird und Hilfe geben kann. 그래서 실제 하나님의 것을 누리시고 많은 사람들에게 전달하는 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr die Gläubigen werdet, die vieles geben kann. 그래서 우리 렘넌트를 도울 때도 무조건 돕는 게 아니라 이 아이가 자립할 수 있도록 도와야 돼요.
Deshalb sollten wir unser Remnant nicht einfach so helfen, sondern in einer Art und Weise helfen, dass er selbst groß werden kann. 무조건 도우면 자꾸 얻어먹는 거지 근성이 들어가요. Wenn wir nur helfen, dann kann der Person nur etwas nehmen. 우리 렘넌트들은 시대를 이끌어야 될 영적 지도자들인데 자꾸 얻어먹고 뭔가 기대어 살고 그렇게 가르치면 안 돼요. Unsere Remnant sollten groß werden und einen spirituellen Leader werden, die das Welt leiten wird, aber wir sollten ihnen einfach nicht etwas geben, damit der Person nur etwas nehmen kann. 주를 위해 살고 약한 자들을 도울 수 있는 그런 멋진 렘넌트들이 일어나도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. Bitte betet dafür, dass unser Remnant groß werden und Hilfe geben kann. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 우리에게 예수 그리스도 안에 하나님의 자녀가 되게 하시니 감사합니다. Wir danken dir, dass wir als Kinder Gottes da sein können. 핍박과 환난을 두려워하지 말게 하시고 그 안에 숨겨진 하나님의 진짜 응답을 볼 수 있는 눈을 열어 주옵소서. Lass uns nicht von dem Problem beängstigt werden, sondern lass uns die Antwort darin steckt, herausfinden können. 그래서 이 믿음으로 갈 때 모든 흑암 권세가 무너지고 하나님의 나라 임하게 하여 주옵소서. Lass uns mit die Glaube nicht von den dunklen Mächten fallen und lass uns an dein Reich kommen. 우리가 도움을 받는 인생이 아닌 약한 자를 돕고 모든 사람들을 살릴 수 있는 영적 힘이 회복되게 하여 주옵소서. Lass uns die Schwachen helfen und nicht die Hilfe nehmen und gib uns die spirituellen Kraft dafür. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir danken dir und beten im Namen Jesus Christus. 아멘. Amen.